الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك يا ربي وسعديك سبحانك اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد دار اسقل حسين فرياد اسقد ليش حسين دار اسقل حسين فرياد كنا زينب قتل بس زركات فمه هنر سری مولا تازه Kargula yenname thonnare Sri Mola taze Kargula yenname Jafforia ci spamino Nari kafiala tumame Jafforia ci spamino Yari kafiala tumame Zaina miska gona ba Singona ma khale Let pargobo Kafanche arde kame Let pargobo yadanano Kafanche arde kame Si tu para balemo
شمرخونه شقوتي فرصة من نمين يوصلنا شمرخونه شقوتي فرصة من نمين يا وصل من نجيطه Ci Señor y la pazca Zainab tata çıkmadı Ci Señor y la pazca Zainab hayatça çıkmadı Desmende bahara yanma Şanlı şarap bakure Çoça anlar sardı peşe Safa zere kançine Soça halmar sargı taşa Duaya safa zere kançine Janzara zayna sohika Osmartenma şalanma Zeynep Sırka Konmame Osmartenma şalanma Zeynep Sırka Konmame Alalım tutamızı Alehara çelbidara Nimoni esnada Sarkundunu kase Hese Sarkundunu kase Hese simoni bezbe Tawazela bakata nige mini arbabanka Sidar pese bhapa Sokhawa chate Pepe
Self
زمسه چوتی گل چوچت شمسه سکینه کمانش کمسه چکما شفقوبه چوتی ساقا چلا شخصه چنر کا کنر مغچخه چوتسکو پایشم تخصه چیسه نابلس پچوپو itu oh saudara kakisku gulzara yang syampa sakinah kom sejaman batega كنت شربها تزرنا شوف وسطها ما شافوا شوتي ساسكاسة
sene babi patpa najalla asale goppa tanalbu c'est pour la رای اموات کو مد نظر جخ سے بالخصوص ماتم سے خدمت گزار کنی اموات کو انسان مد نظر جخ سے سورہ حمد اخلاص دعوت بچے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيع له في عظمته والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا جد
الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانك وتعالى في كتابه الكريم قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. صدق مولانا صدق الله العلي العظيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك التوبة وتمتعه فيها قليلا برحمتك صلوات على محمد وآل محمد. मेरे हाजत को रवा सोचिदरे इस्तेमाल से दुआ बतन को हाजत को रवा सोचिदरे सलावत के सर में शुगर मोहम्मद व आल मोहम्मद पर दयरे में दूसरे पे खुदा पे ज़ुहूर ताजीज़ सोचिदरे कोई प्यापी सहीद व सलामती फरिज या सलावत के सर में शुगर मोहम्मद व आल दुश्मनान इस्लामी शितानांगने रंगने आइम्मा कुन रोज़ा कुन गनी रोलमा कुन बिखुतूल मुकाम मुअज़्ज़म रहबरी आयतुल्लाह सिस्तानी व बाकी मराजे व मुनजफ़ ज़िंदगी में युतम व दुश्मनी साजिशी नज़र युतम खुंगामी सहीद व सलामती फरिजम व सरवाज के सर मुशबा मुहम्मद व आल मुहम्मद हम्द व सना खुदावंद मुतआल जल्ल शानहू इंगने री खालिक़ना किताबी इताअतना बंदगी नती तेरा इफ्तिखारी इधर पी का कोई फैसला पैगंबर ना आले पैगंबर के इंगने री दुरूद व सलाम قبل أن كناس رأي موضوع مردك كتير أرض وبسدون لا مسائل الشرعي کی عزاداری نسبت لنا يرس استعمال بتاعي متام پیش متام انت خدمت دنو عرض بت وندا سان انت خدمت مردك كتير أرض بس
مانش شدنوت تنمو بسنك وأعلم صلي على محمد وآل محمد. لذا यांची खिदमत ने दस्तूर को मेरी मजालिस को निजरो इन कि हम मसाइल शरीय की खिदमत में अर्ज हो व हम अहादीसी नूरानियत में भी मतालिब का तो यांची खिदमत देनो अर्ज हो वंदा यांची खिदमत में आज मसला ये शरीय निस्बत बा मसाइल आज़ादारी अर्ज बस दिरिंग आया मसले हम ये रिसाले متن من خدمت العرض من يريدون آزاداری لاش کدوم لاش دیگرو من يريد مثلا زنجیر استعمال کرد فقهای نظر کنجیانو چیود دو از روی متن خدمت العرض بد می مقصد کو فقهای فتوا در بویم باقی انتا فی مقلدی نه دیگه سابق عمل بویم که واجبه خود زنجیر زنی یعنی مثلا نقطه زنجیر کرده چاقتور دل چاقتور کو فقها مثل مقام وزیر رهبری فی قدرت اگر با نحو متعارف و با گونه باشد که از نظر عرف از مظاهر حسن و عنده در عزاداری محصول شود اشکال ندارد اگر جی چاقتور کو استعمال بتن عرفی نگاه یعنی جو امام حسین مسائل استعمال چایود بی چیشی اندر اگر کدر عرفانو معروف شو عرفی دل تسبیق کدر بنا اشکال نداره یعنی عرفانو جو عزاداری این جامعه جو حسبه یا جو مذهب زمین بلکه عزاداری رویش نه رویش گیم کدر بنا خود در چاقتور کلوری که بوده چه اشکال چی مت آیت الله سیستانی فی خودی در بیگا بیان دینو سینه زنی گریه کردن و مانند آن هرچند شدید باشد اگر به خاطر حسن و ناراحتی بر حضرت سید الشهدا باشد داخل در عنوان جزع و بکا بر آن حضرت می شود که روایت معتبر آن را راجع و مستحب می داند و آن را موجب تقرب به سوی متعال می شمارد به شرط اینکه خوف ضرر بلیغ و جنایت بر نفس در بین نباشد کوئی بھی آپ کو سمجھو نا کوئی بھی آپ کو خلاصہ جو ان کی جی سینہ زنیون یہ چاقتور استعمالات کن جون گاما جزعن و بکای عنوان یونچن سید شهدائی کا نسائی چھوٹا کہ مصیبت باید پیدے چیزات کو شامل سچیں شاید کو جو ان کی میں دوسوک شی بس استعمال میں بچا کہ انسان روی کا تحمل میں سختی میں بھی جراحت چک یعنی عرف علمنا جز کلی رگول امانا نقصان چی دوں باید جو میباد باشی میره به حساب چی استعمال کردو ماشنه چا مشکل جو آیت الله سیستانی فقی نظر سی اما ده جو چاقتوری انو کبھی گبار نمانا یعنی لوماز بتاؤں ده شاید تیخ درسین دو استعمال چی دینو کل آیت الله سیستانی نظر تو بندر ماتون اما مقام معظم رهبری نظر وجودو کی اگر وعلیه السلام اگر جو موجب وحن مذهب یا روی که من سخت اثر چی کردن ها در صورت کچھ بزرگ می نظر رو جایز نہیں اما آیت الله سیستانی شاپی مناجی نظر تو ماتون کی شو بچنو تردیو زنجیر سون و زنجیری که یاد پیده پتیز و رسیز ندور یا نحویت کی شریعتی و رفانومت اما باقی ممالک نیاد مثل خود عراق نیاد دو لازم قمزنی خب دی قمزنی مسئله انو رهبری نمال قلعان کوئی جا پر صراحتاً دیرو می نظر فضا کو جنو این کی جایز میں دیدہ بقدر مکاری مانیود اما آیت الله سیستانی شاید پوز دی مسئله انو کوئی استفتای شوقی گیو انتا اندرستان ده استفتا چیو آیت الله سیستانی یا انتا شاید کوئی فیقی سیستانی دول ارگنیزیشن دیگر سایت پیگه چنان جو توبچین کوئی فیقی سیستان ندی مسئله قمزنی انو چا نظر منیه
خود این عبارت بگی ذهن نمیاد خود یا بزرگ نرجی قم مزنی مسئله انو نظر سیگما نمید بلکی مؤمنین لا نظر کی ينتز مؤمنين لأنه كل مقلدين الله کی ينتز أعلم فالأعلمي قانون پر رعایت بسه جی مسئله انو جنگ في تعلیل کن لذا دائما يا جي أعلم فالأعلم بتشوف لنا مثال من عارف نتيجة تقليد واجب إن أعلم مجتهد جاء يعني ده مجتهد بكي از حيث علمي تكتينه علمي جهازه تكتينه دو متى لم كتير دو رسالة بيان توصل دي متى أعلم بتشوف بيستان تجندره ما ده لم بيستان تجندره شرط بجو إنجو كي نتيجة مجتهد أعلم جين تعليق كبر وشين إذا بعض التوافم تبني جو فلان مجتهد في رسالة مرة سحكي دو فلان جين مرة آسان جدو إذا آسان بكرزرن دو اشتباهي مجتهد أعلم كبر وشين چاہے فضبو کوئی آسان ہو چاہے فضبو کوئی سختی ہو شرط کوئی نہیں أعلم كبر وشين أعلم لم کوئی رسالة بیان مسنگا دین شامل درنا بیان مثال دے دین تا در يرد قومي هوزين تو يرد نجاج هوزين تو فقهاء معمول من ده فقهاء كي جامع الشرائط وتقليد كربانين چينا من شايد مثلا دل دوتو يا عراق مثلا فقهاء أربعة ذريت مثلا عبد الله سيستاني بشير نجفي عبد الله فياس عبد الله حكيم يقول لك بوتسوان ده تسبيكا خود قومي مثلا رهبر علو جابو رهبر معدل جابو عبد الله مكارم واحد خراسانی اتفاق بگه یام من مشترک حجی گردیا چند داره دون انونا ينتز رنگ هر مقلدیس تحقیق بسه تال باشین دلم بو که اعلمی ندام بیان بستندیز دوسته کل تال باشین یرم یقین یا ادمینان تونجی عالم بنگی فلاجی مشترک بنگی فلعالم شسل یعنی تعلیق بگوش چند در این مسئله اینه که اگر نتام آیت الله سیستانی مقلدین جویا آیت الله سیستانی مقلد لا قرمزانی مثلا که فقط زرد چه نظر مید بلکه خارج زرد اعلم فالاعلم رعایت بود در این دست بینونه بالفرد جو مثال زرد سورا دی دست بینونه نام مثال دو آیت الله سیستانی اعلم چنگه که فقط تعلیل کجویا دی دست بینونه باقی سامنود نامروز ده رو سامنود در این مسئله انو آیت الله سیستانی شفی نظر باید مندو مت پنا تا نتا یم اگر عمل بکسم نه یم مجتهد چیگی تقلیدن چار باشیم بشرطی که ده مجتهد بو فردوا تانسه دوتو یا احتیاط واجب نمیدو تو فردوا تانسه دوتو چرا در این هم اما در این مسئله انو آیت الله سیستانی مقلدین ده خوری شفی نظر مندو لذا داره فالأعلم رجوع بس فالأعلم دل بنا یعنی مشکل تو عالم این منی نظر عدالستانی این منیا ده باقی نمروز ده در جبکن ده نمروز و ده نم کنه تحقیق سو عالم دو فالأعلم دل بنا یعنی مجتهد بس یوکتو دو داره یعنی مجتهد بس یوکتو بقیه مجتهد بس گرده دونه ماستن جایی باشون بیچی بس یاره گرده تنجی عدالستانی مثلا ہے مثلا تعدیل کنیم فالأعلم دونه یرا عالم شد کن الگاب نسو عالم شد بد اور یه تعریف کن چنجی تمام مسئله انو ماتیوله نمان یو تامنجو چانا اگرگا با کھنچی آیت الله سیستانی مقالد کا تو این نہیں رہبر نکیلیر کا مناسب جائز نہیں کوئی فیلان مقالد کا پسند سے جائز نہیں کوئی فیلان اما سیستانی شخص بلا یرا فالأعلم رجوع بس اگر مثال تو رجوع نہ ہے سیستانی مقالد نہ سیستانی شخص بگیرنا اعلم بنا رہبر شخص کا تو دینا نہیں جائز نہیں نہ آیت الله سیستانی مقالد انجو لیکن نہ آیت الله سیستانی بگیرنا اعلم بنا وحید خراسانی شخص کوئی کا پوزیشن جائز نہیں نہ چیز رجوع نہ آیت الله سیستانی بگیرنا فالعلم بنا مقالد شخص جو و مقالد کا پسند ضرورت کی اجتناب ہوتا ہے یہ بات قمردانی یہ چیزیں جو ہیں آیت مقلد ہیں اما خیر جبنا فالأعلم مجتهد مثلا بشیر نجفی سے جو نجفی کہو کہ شب جائز ضرور سندر آیت الله سیستانی مقلد کلا رن تحقیق بارگوز کی یرز
آیت الله سیستانی یاد نه سو عالم چیست پس و آدی نظر کچی رو گفتوز یا اگر دی نظر کو کدومی جایز من نه اینا مقالد شنا جایز نسون جایز نه اینا جایز نو یا دیم من اینا من بخان کنه من آر کره اما چیزن جوستا چا میران کم بلند نزدیک جو فونتو یا موزونی که بخان چیزی جون من غلط چیزی من معاشره جون من غلط سونسی نتام رهبان کوئی یا کوئی نظری کوئی مقالد له جدی آیت الله کوئی نظری کوئی مقالد له جدی مکانی کا کوئی نظری کوئی مقالد له جدی حاضر اینه یعنی اجواد الاستطاعات رهبری سوستو جو یری جی قام نظری مسئله آیا عمومیت یا دیامت پیری فتوا کو عمومیت و دیامت میکنه عمومیت یعنی مثلا کوئی مقالدین لا حتی فقط یوزون دادم اینجوری میشه رهبری مقالد حتی فقط یوزون دادم اینجوری چرا کوئی فقط مقالد نه کوئی فقط فتوا کو بده ان شاء الله این مسئله کنچوت تو دین مسئله که نظام مؤمنین چی کچی پیکا تحمدنا بدگمانینا بدزنی میبار بشیم فقهای نظری هر فقها کنتی مبنای حسابی که کنتی نظر تنفیق نظرشی تنچین ینا مقالد اینا چشم با قبول بود مقالد من و من نه کو میره این حسابی که اول بیری مقالد مشتیت حسابی که این جاره لیام یه تهمت چی کو فلان این کو اجن این کو دور یون جل بیران چی ضرور نداره این ضرور نداره ظاهرا نه قامات بنا طلبات دارن معنای قامات طلبات دارن ظاهرا نه بنا عرفی لحاظ که تجوز قامات انزلنا قاماتو اینقدر تنجوز بیان ماتی عرفی لنا قامات دارن قامات مدنه قامات مدنه عرفی مسئله این جو تشخیص عرفی مشکلی تو تشخیص نمیشه من इंशाल्लाह इतने शोर मतलब माना मस्जिद से क्या मैं अच्छा बस मैं जगह के सोच मैं बाहर चले गया सरवाज का दिन से बार मोहम्मद वाले بوده یتی خدمت اینو مطالب که چه عرصون جای مطالب کناس کنتینیو به مهمتری مسئله این تنزیل احادیثونی که این میشد پر باشید تا زمانی که من یعنی دی چوس کون صحیح سونسه منه نه یعنی آزاداری نه یعنی علمیت نه یعنی چو مقام نو مطلب فیدینگ من یعنی اصل بنیاد مضبوط چهار باشیم یه خدمت عرضون که بنیاد شخص بچین جو خیاب میده. وندای یه خدمت عرضون که خیاب کنه نسبت ل انسان قسم کشی گرفتو. سوی تجربه نکرد کل انکار بچه. ما من اصلا خیاب بچین من قبول نه. روزار چین من قبول نه. خموش چین من اصلا من خموش مثلا من اعتقاد میکنم معامل من. زکاتی که من انکار داشتم. قطعاً جمین نام کافری. چند شرط می. چه دیفرنس کی خین جسپراو تکذیب پیغمبرین. تکذیب خدایی خدا نه پیغمبر انکار وسیم مثل از دستا سوچو من اتحق کنم که قبول جو واجب ضربت اما بنا عباد بیا تاریک الصلاة جی تاریک الصلاة کنم اتجس زنده یدد کنم مسلمانین شیعه چیگنا خون مثل کافر نتوقین جو علت کنده چه جو شراب تونگنا مجلس میچاد دست یه بالا میچاد دست जब क्या बरते हैं काफी सोचने जब बना थी फर्ज की कोस क्या कुछ क्यों बना को या कुछ खुदा इज्जत मतलब खुदा चीन नहीं है दर हकीकत है खुदा चीन खुदा इज्जत पर चीन दे बयान नहीं मुसलमान रसूला मिलते सुने से दस्तों से जो क्या पूरा कबूल क्या रामबाद अम्मा सुस्ती अम्मा क्या बने निस्बत जी शौक न जज्बो कम माना गले छाना बच्चा मैंने नहीं बच्चा कभी कभार बच्चा कभी कभार नहीं बच्चा हाँ कभी कभार मिसाल के तौर पर मना प्राप्त तंदुरुस्त से आखिर लमना काजा शास्त्र चलो लोगों ने कई बार माना से टॉट टॉट नहीं खत्म बच्चा यानी क्या पूरे अहमियत मिलता है चले जिन्ना अहमियत मिलता है मतलब अक्सर हमारा मामी गुंडा ऐसे खिदमत है नो आर्बस जुने दरी जी क्या बाखान को क्या देखे ईमान योद्धान को
اما پیک بنو سستی بتم خب دون چی اثر شد؟ دین چی اثر شد؟ اول خود قرآن آیات به خدمت عرض و فوائد للمصلین ते फ्याक बाखान को गामी का वाई दुखी यानी खुदा रहमत का मन याद में माना जिद्दुइन वो अल्लज़ीन हुम अन सलातिहिम साहून साहून यानी ये फ्याक वाला अहमियत कम तंखन और ये नहीं का वाई जोड़ लुजिया दरे जी फ्याक अहमियत कम तंखन इंसान वाला असरात चियो दो यंत्र खिदमत नंबर से आज तमाम चंद्र बंदी के अपना मसाइब दी फराइज को बातें मुहतरम फ्याकुल انت خدمت عرض بچه دیزانست فقط دی احادیث کو انت خدمت عرض بچه زحمت تمام بید یخشید حضرت زهرا سلام الله علیها یشبت کلی باوا پیغمبر خدمت مشکل رجوع سکیو تنه باوا یشبت کنه سوال چیز ما لمن تحاول بالصلاة من الرجال والنساء جو مين عليه برسالة بمو برسول من اگر پیک پول اهمیت کا تو بتانا کوئی چیز ہے کون چیز ہے جو دی پیک اهمیت میتان کندونه چیز ہے زهرا ای پیک کو کوئی بابا تیجا دو اصلا ناتان زری ناتی پیدا زری چیز ہے جو پیغمبر کا کو جواب تا من تحاول بالصلاة من الرجال والنساء ابتلاه الله ب15 خصلة 15 बला जी इंसान बिगड़ता लो जी भूमि का जी बुसे का जीनी का जी अनेक की शक को अहमियत हम 15 बला वातान जे दुनिया एक बीमारी से न जे क्या बाल क्यों मुसीबत तंगी से जान की परेशानी हो खुदा बाले इंसान के तन की शार हो जाए नजीब शक माना हल्का बखाने का 15 बला जो लेकिन आज में जी 15 बला ना बला ट्रुप दुनिया के बगैर बला सुम في قبض روح بتنا بلا سم کو قبرینو بتنا وده بلا سم روز قیامت لك کو محشر نشسینا گار گار ناتا بلا لکیزو بالخصوصی پیاپ من هلکش اسمانه یا پیاپ الهمیه متامن عزیزان دین اعمال این دقت بود نتی مقصد کو این خدای عبادت اذا عبادت خدا پر افتخار سے بار بود لذت سے بار بود در نظر جو دنیا یک خاصی بالای مبتلا شدی بنا تصدق يرفع الله بركة من العمر في عمر کو بے برکت جو 70 سال 80 سال عمر دے اما کیا فائدہ نہیں عمر نہ جامعہ کو فائدہ نہیں نہ یعمل شی کو جامعہ بچہ میں نہ اجتماعی لے چاہ بچہ میں نہ کھلی زندگی چاہ میں عمر تو ضائع جو بیکار گیانسانا دانسانا فلانا پستانو کار چیز زندگی بوده شدیه و تو بے برکت عمر شدیه و الا انسان عمر بابرکت عمر بشی ماتی علماء کو عمر بابرکت مثل علامه مجلسونی عمر ملتوز دیا 20 سال زندگی نکنیز بحار الانوار تو شغبونیز بیز در اهل تشیعونیز در شغبی که چی بسه استفاده بینید درجی مفاتیح الجنان و اتنام پہنے ہوتا جی علماء کے سام جاتے استفادہ لینے ہم جی شعبوں صدقہ جاریہ چھے فائدہ لینے کھتی عمر کو والا عمر کم بسرنا 50 سال بسرنا 20 سال عمر دوتو بلاشی بسرتان کل جامعات چیزوں کا فائدہ چھے کل انسان کا چیزوں کا روشنائی ہوا جو بہتر پہ عمر چھے اما اگر پیام کن کردن آسان کرد شد نه عمر تو بیکار عمر شدید دویا 80 سال 90 سال بچین آخر چی بچ کیا مواد جوری جارا 50 سال تک چھوٹ دستوں زندگی چاہم بسا جو یورپونا چاہم بسا همسایوں میں چاہم بسا یعنی کہ جوانوں میں چاہم بسا یعنی جو غریب ہونے میں چاہم بسا چاہم جویا عمر تو ضائع دنیا کا چھوٹ ازار پیا ہلکا بکھنگا عمر کو بے برکت چھے اول بلا ہے جو بلا ہے انسان پیدا مثل يرفع الله بركة من الرزق كل رزق في منا بركة للجيا بحق منا حركة يعني منا هو الجيا أماني يسافر يوشيا يعني منا लेकिन जी बेनिफिशियल फेदे बुदारी दिया पैसा में अच्छा खासा उसके पास है लेकिन फिर जी बेनी के चार फेदा में ना गरीब के चाहता में खाना नसीब में
إنما مثلا سرقة من كان نسيبنا نقول يا على عيال كل تام فتى نسيبنا يعني يوم بدنا يوم أكبر نتنخان يوم أكبر قال شد بطان شامل وعسى تمام يستوعب من وقت هذا تنخان تنخان باقي جملة يا دونا تشوفون سبين هنا بطان مسون قال سون ببركات الفني بركات الفني ممكن يجي أثر تيجي جو دكتور بيماتير فيها بحالك شيء دكتور فيها بقول علم ما تام دكتور خدا يجي رزق بيانو إنساني ببركاتي كونشين ديا يدي سكات رزق ببركاتي كونشين ديا ما تزيد دلشي بركات تيمة تجوا چندی دن خدای که اینتر زیاده زوبستان چه پدران تو چیکی ماست چی باشه دکتر ممکنه یری دی اعمال و دیگر برکت تو دینی دکتر نیستی نسی بالا پوکی فیات خلقش استال دنیایی که دیوگین دیوکی رزق پانو چند برکت می‌دیه سنتی كل عمل يعمله لا يؤجز عليه فیات خلقش استال انسانش چی عمل جوران بناموز فیات بابل کچھ عمل چی عزاداری بود صدقات و روزات و حج بود مستحبات بود چی جوران بناموز اگر فیات و خلقش است فیات پرن سوستی که بچنا چند عملونی اجر تنظیم می‌جوید چه روایت ده قبلت ما سوا فیات قبول چنا ما قبول جوید فیات گرامانا گیر کتو گیر نه یاد بی اعمال دما گیرشت می‌جوید گیر هیچین کنم چند می‌سر سے بالا پودیوین که یه فیات کنه حلقه بوجو اما روزا تنمان بالکل ٹھنڈ بس روزا دکتو گیا عزاداری تنمان بالکل ٹھنڈ بس باؤں نندی زنی بو مسجد خالی بو نوب کریا بو ہر چیز بو حج شدمان بالکل كل عالم دعوت تنسي نشان تنسي بشر تنسي رشاد تنسي چیزا تنسي من حج شو جیا ساتنا گنگ تحت شو اما فيك من حلقه قبلنا خدا تمام اعمال بني که چند ثواب قبول کنی توجه ده زحمت نماز آیا چی اگر اینا نیرد فيك ولا حلقه قبول شدی بالا اندنی جو یعنی چیزی بالا اندنی چانی یعنی چیزی ليس لا يرتفع الدعاء فيها خلقه شيء الانسان دعاء من قبول شيء نمیشه فيها خلقه شيء دعاء من قبول شيء نمیشه وقتی دو چیز مشکل نه پریشانی دعا به توسل به حج چکان نه ولی یا مهربانی جمعه دعا بچه علما دعا بچه علما دعا بچه التماس دعا ولی وقتی که فيها قبول سستی کنه یعنی فقط دعا کو قبول نمیشه نه تو دعا بنا قبول نمیشه تعال كسرنا يا بلاد ليس له حظ في دعاء الصالحين صالح مؤمن اگر کتون کل یه ادی پیا خلقش اسکنی حقیقت دعا بنا ادنی دعا پا قبول شد دیگه تایی واسه جو اخون صاحب شخص صاحب مچی من دعا بجو مجلس دیگر من دعا بجو منبری که دعا بجو زیاران گلن دعا بجو حج شرعی دعا بجو به مومن بره رسد اما اگر نشد انسان کو پھر الگا کا تو چیز کا دعا کو تو بس کھوج کا تو دعا بنا جی مجلس پہ گورا دعا بنا کوئی ہمیں دعا من قبول شامل ہے دای انت یدینگا تو انسان بتام جو نشانه اقول لا جو سے دعا بزر اما غری کھپ من حلقه نو خاص کا تو نا اقول تمام چکوستاب نا تمام توسل کنا خدا ودم مؤمن دعاء ودم فيها حركة شكاني هذا من قبول بعمله ولا يندي ما تام دعاء خداي محتاج होते چه دنیا ای که خدا کی بالا خود انسانی کرتا ہے یم بالا سو کہ انسان شیطان بگه دی فيها حلقه بکن انسان بگه دیتا شیطان بگه قبض روح بزنه يموت ذليلا كمان ذلت نہیں مشکل بجیا ذلت موت انسان لبلای خدا جانے جی ذلت موت پونگتا سے میں نے پتا چاہوں دیکھا جی تصور مجامل موت پونگتا متوں سے موت چھتا نہیں ملتا جی ذلت کو تھونچے موت کو یعنی ذلت ہے فوچن اگر پھیک بگا تو ہلکا شسنا يموت جائعا شیطان پیکا کمان سقط توقشن دنیا حتى يقول توقشندو متى احسان من ده شكان بغنا احساس شديد متى زل بده موت فين زمان جيسي كي من حافظ
नतीजे बाल चीलो मती छरमा जार बना तू देखा बाल चिकरे छरमा तो जार में चीज़ नो रिज़ा बस्ता मंदे मोते आज़ाद का चोदू तो शिंगाता तो थोड़ा में दे थोड़ा हम ऐशिकान को ऐसा चीज़ छाना प्या खालका चेस्ताला सख्त तोशिन तुझे यहाँ से यमूतु अचानन युमन सख्त बस खुश कोशिश तुझो तो शीटें बिका यू प्या खालका चेस्ता इंसान के बला को शीटें बिका जो सख्त कोशिश तुझे पैगंबर का कोई अजीब हदीस बयान में जब फलाउ सुकिया मिन नहार दुनिया लम यरा अच्छा दुनिया इस समंदर दुनिया के रफ़ा का तुमता मसल मुमकिन है मतंगिला शिकर दिनों पढ़ते लेकिन जी क्या खाल का शेषकान दे इंसान पिका शीटे पिका स्कोर्स पर शिद्दत पुद्दे हत्ता चचिन तो समंदर कोरंग पा तुम मतंग को मुमकिन है तुझे खुदी स्कोर्शर तो रफ़ा चचिन तुझे ले आज जानकून हल्का मशीन से बता दें हल्का मशीन से चीज़ आपको मैंने ये ज़िंदगी जो निकलना चाहिए छोरा नतांग हुसैनी ज़न्ना निकलना चाहिए ये अमाल निकलना चाहिए इनकलाबी ज़न्ना जिन्हें अमाल निकलना चाहिए ये रंग इमाम ज़मान सिपाही ज़न्ना यार ये निकलना चाहिए ये चीज़ बुनियाद खुशी से ना ये चीज़ बुनियाद है लोग खोखलाई सोचना ये जमाना चीज़ फुटी या नारे का से जरा मन शुगो मुकाम चले तो संग लक्षण इमाम ज़मान पे आपके सिपाही रो नारा का से लक्षण नहीं है कुछ तर्जुमा लक्षण अमाल कुन मजबूत सोच लक्षण जो मजबूत सोच लक्षण जो ने वाले पहला रंग जो जो ने सोने मदम मैदान जंग में छावे पे सलाहियत होती मैंने करबला में अमल सुन करी को क्या हमारे वजह का इमाम हुसैन इसका पूरा यादी जो को सोच बिंदे नहीं चको मायो ये पर इसकी आमाल को कमी है पर जिन चीज़ात को कहते नजर में जापना लिजा मौत टेपिका बला सुन देखिए जैसे जो खबर है ना बला सुन दिया तो डर न जाती क्या हल्का चीज़ जो डरा भी क्या मसला है ने ना रोज़े मसले का तो ना हजी मसले खूब से मसले तो कर दो ना मसले यहाँ मन 10-20-25 मन था ले जिनका मजालिस का तो हल्का जो क्या कर मसले दर्द क्या को हल्का शेस्पी का याद आपको असरासुम घर जो बलासुम कब्र है क्या कब्र नहीं यही ना होंगे जी दुनिया भी कर रहा क्या नहीं कब्र पे देखते हैं जितना कमातियाँ आलम बरज़ख लोग होंगे जले मत जिंदगी बचे आलम बरज़खी जिंदगी और कब्र पे चीज़ लोग बना खुदा बंदे आलम और कब्र पे नो जी क्या हल्का शेखान पे फिरा मलक जी फरिश्ते नाजिल बनो कि जी फरिश्तों यकदम को जंजीर न चातुर न बचु मन आज़ाद में चीज़ां दिखे को शिकंजा डालना ज़दमन लोगों जब ये तब पुलिस डिपार्टमेंट में कहीं आर्मी डिपार्टमेंट में कहीं उन्हें पता तो जासूस ने मुझे मैं उसी में से टॉर्चर बात करे चाहे खाची कुछ से तो दुकान तस्वीर तो दुकान से है ना जो कुछ अब चीज़ सख्त छात्र है जिन्हें अज़ाब को जिन्हें सख्तियों खुदा कब्र है लो जिसका खाका जिसका मुझे काम चाहिए जब मरद को यहाँ खुदा ये हुक्म को इताअत बखाने दे यहाँ जो ज़ाले को ऐसे सजा नहीं चाप्चुरी बहुत दे हद तक ज़दामचिन में जो कि मन अज़ाब है उतना से ये बड़ा को इंसान ना कब्र पे हो जाए बड़ा चीज़ यहाँ मैंने योजी को अलग ही कब्र कोई कब्र को खामन तंग चाहते हैं तो आता इतिकाद नहीं जो आता फिशाल कब्र जो होते हैं दूसरा का इतिकाद होता कब्र नहीं होती फिशाल कब्र इज़ा आमाल का तो मतान से जो फिशाल कब्र को कम चीज़ दिला चले दिफ्या खालका शिक्षण इंसान को ना फिशाल कब्र को मन सख्त जाने दूसरा आज इस आदमी के फिक्र बची है जो फाकत जी का नहीं है ना लोग खुद बता सी वल्लाह दे आलम पे अनुल्लाह बने फिर इंसान एहसास है चिंगा चीज़ों से दूसरा हल्का मशीन सीखे mungkin dunia iji ronak ngane yang lamana ishu ऐसा चित्ता हूँ अम्मा ये गुर्बत जो खबर पैसे बने इंसान एहसास है एक आज में चमा बस जो लुसा का चलने है जैसा कि हल्का शेखान पूरा फिशाल खबर मन सख्त चल रही है सख्त खबर फिशाल खबर कर गई हूँ ये बाला इसको
दुनिया ची तकून ज़ुल्मत फी क़ब्री देगा तम मना ये दुनिया को गुने इन ज़ंगती फितरत है यहाँ मना ठुक बजलू बवन पसंद चियो था मैं जब ठुक चिना कुछा चिना वो दी मना रसन ना ठुक ना चिना यहाँ चा मज़ुक तुवा मेदुक या मना नचिंगे नज़र मना अक्सरिया न मना मेदुक या ठुक ना चिना दूर खोलां चा मना मेदुक ये कब्र पे यहाँ सुर यहाँ चा दुनिया खुदा दी फिर हल्का से इसका में कब्र को ठुक जाओ वहशत फिरा जिक शदीद इंसान इधर दी फिर को इंसान फिर कब्र पे रोशनाई नूरानियत इंजुए जी बड़ा सुनको फिर हल्का से इसका में खुदा कब्र है इंजुए यह असर सुन खुदा बंदे आलम इस दी फिर हल्का से इसका इंसान पर रोज क़ियामत लगा इंजुए तो फिर मन हल्का से इसका दुनियाई का बला शीतना बला कब्र है बला क़ियामत ना बला क़यामत यानी मतलब दरे दुनिया ही के दरगान बना आलम बरज़ख जिंदगी बच्चे आलम बरज़खी जिंदगी छोट बना इसी का मतलब क़यामत की जिंदगी बच्चे क़यामत का चलते इधर करवाती फैसला से जो जन्नती हैं जो जहन्नमी हैं आलम बरज़ख अनुमान यारी सामत है जो सामत है जो गुनाह पास है जो सच्चे जो गुनाह बाशी चला आलम क़यामत है उनकी इंसान के कम बला सुनो अव्वली बला तो खुदावंद आलम जी फिर हल्का शेष खंडी का मलक फरिश्ते मुकर्रर रखेंगे फरिश्तों को जंजीर चिंग से और जंजीर चिंग से सार टूटे चिंग महशर खाओगे चलो सार टूटे चिंग और दूसरा महशर में भी तमाम मखलूक़ात जाऊँ खाली गावा चिंगो जिंदगी नहीं आमी साउथ इंसान खेल बना साउथ इंसान ज़रीब चालू चाकू दे रहा चीज़ दे रहा यूँ चलो मतलब चीज़ लातू चीज़ चीज़ से मतलब पुलिस बच्चे से बना मना मतलब साउथ ये सारी चीज़ हुआ तो मन मुझे भी नहीं कोता कुछ होता है शेदिया क़यामत लगी शक हल्का शक्ल इंसान बोला खुदा इंदी फरिश्तों चाकू दे रहा चीज़ से तुझे इंदी माशरा है तुझे इंदी माशरा है ऐसा किताब ज़ाती अमल को निकलने यहाँ तो अब बड़ी बड़ा कुछ नहीं है यह बड़ा चीज़ कोई हिसाब को मर सख्ती चलती है क़यामत का इंसान कभी हिसाब हल्का चलती कभी हिसाब मर सख्ती चलती है हिसाब सख्ती से मर सुनते चीज़ का मर बिल्कुल जवाब सवाल होता है देखा तो डॉक्टर है मिसाल जो भी एक चीज़ क्या यार लोग किमें चीज़ें जो अच्छा और ने अगर कर भी यही हाथ दो कि मैंने मन रीज़ा बस यू क्यों यू में तो दो सब ना आज़ाद चीज़ नो और जिंदगी में हमारे सख्ती भी नहीं हुआ यहाँ चीज़ चाह पर रहा हूँ बेंगल जो साल बस हम साका से ऐसा चीज़ नहीं और तो चौक बस मैंने ज़्यादा मैंने शांति माँ बाप का मतलब मैं खुदा मैं जाने दूँ मैं जाने दूँ ना मैं चौक बस सोचता हूँ अमर ये कि मैं रेज़ा मैं एक कि मैं पुदर में तो फलाना चीज़ फिसा चीज़ मिंदु सब इंसान आज़ाद से लो क़यामत में हिसाब को जुनून है हिसाब खर्ची की हल्का चीज़ हिसाब खर्ची की मान सख्ती चीज़ और ये हिसाब सख्ती छकान को नहीं चीज़ जुनून में जितना हल्का चीज़ यहाँ सुनिए हिसाब सख्ती छकान हिसाब सख्ती छकान दे इंसान को इनकी यंग को हक को खुश आदम मस्तान ना ठिकाने जो कुली हम बताऊँ फी आज़ाद हिसाब को मर सकती ना खाना मार क्यों तुझो दिमाग का मालूम मत तेईस की क्यों तुझे मालूम मत तमाम में ताऊ का जिन्होंने तो बोलते हैं ना बेशर्मी शेरे के तमाम में ताऊ चले लो और दूर हक को नासिन ये हक को नासिन की चीज़ों अज़ाब व हिसाब मन सख़र दिया यहाँ जो जुल्म बकर ना इंसाफी बकर जिना इंसानी बकर इंसान को जुल्म में अक्सर मौजूद जो कभी तो खुदा मिसाल के तौर पर शिर्क को जुल्म में गुनाह पर जिन जुल्म में यहाँ चीज़ ना इंसानी पर जुल्म में जो कोई हामिल में ये चीज़ को नाराज़ चा मिनिस्ट्री नाराज़ चा मतलब यूली मौतान नाराज़ यूली मतलब पांच जो सरपंच जो नाम सीसी बीसी एसपी जो नारी पूरी ना स्वास्थ्य हो या कोई हामिल नमाज क्या हो गया जुल्म में ये जुल्म भी का ये हिसाब को सख्ती हो
زمان ایران اگر کتون مسئولیت چی شد ماتم داری زمیناری خورم کن نسان مسجد زمیناری کن نسان انجمن پرزیدنت زمیناری کن نسان اگر یه ناانصافی بود یونی مقدار زنیرس دیگه بود زمیناری کنه یا country ایران منیستر زنیرس زمیناری کنه حق میں ایران ظلم با اگر یہ ناانصافی بود یعنی خوشی کا يمكن أن يستعمل يعني ماشيا لمعلوم كان يميتاو يظلم وجن الظلم برهن كوني إنسان حسابه قيامة لمن سخد الجير نيرا چلنے کا يعني قلم کی یہ انصافی کا جی پیپر بکا صحیح مسئلہ ہر قلم قدر میرا حساب کم ہو میرے معمولی مطلب کیا جو محتاج کے لئے بنا بس من آزاد جوچی بنا ہم جو چاہے کرے نا خدا صاحب زمان قیامت ملائکہ خدا جون یعنی جی قلم کا یعنی جی قدم کا یعنی جی سٹن کا یعنی کہ حساب ہے اگر یہ ناانصافی بنا یعنی ظلم بنا یعنی ستم بنا یعنی حق الناس بیلنس مجموعہ انسان بن جانا قیامت یعنی حساب کو من قدم کا اگر ایرانی کے سین چبا اگر مثال کے طور پر ایک موجود سے اگر قلم کا یوز ہو سکتا اور یہ سب چیزیں حساب کام ہو سکتی ہے چی بے دیسنا گار کو بگی ہے جیسا دنیای کا گا لسٹک بنا گا احدثی کا چھنا خدا نا امام زمان مد نظر یحسب الجود اگر خدا نا امام زمان لکتن میران من بیری کے لس کا تبنا لس بکھرام کو جو یہ فیل افتخار ہے دے مسئولیت وانا اور تو یہ فیل افتخار ہے دے مقدم پاکتن فرام تو یہ فیل افتخار ہے چند بنا خدا نا امام زمان استگیر عزت دوستے کھنشی تیران زندت ہے تو سونا نیرزت تو کو برمان لذا جو ظلم بکن انسان بھی قیامت حساب سخت چیز ہے میں اختصار دن کیوں یہاں کھاتی جو آزاد ہے دن جو اپنی حساب کتاب حدود بھی دے سوچی کو ان کی سلح رحم بکن آدانی موزم سے دوگتا فون نظم سے دوگتا آجان نظم سے دوگتا کھونے خیال کرتا دوگی جو فران چیز نام ہے خصال جو سمیان نام ہے آثار نام استغفر میں لکھا ہے سیمان نام استغفر میں لکھا ہے سلح رحم قد مبا لگتا بلکہ سلح رحم برقرار جبنا ہمیشہ کنتی سلح رحمی ردنا کہ انکان حساب کو من حلقہ چھلو یہاں جو دے سوچی کنے کی صدقہ میں تنہا مرفوع سے طرح مرفوع شفا صدقہ ہم انسان سر کا منگنچن دے آتی مادر سرین تبرکات سے دامی کرتے جو صدقہ ہی دے جو کھلا کن دے چاہ مشکل میں ریا میں جو ریا دا ریا میں صدقہ کسی مخفی جیسی دے یہ مرمہ جیت چیئے ڈونیشن تم صدقہ ہی دے کھلا کن جی ممکن ہے پوزیٹیو ریاکشن کے انشاء کنجوز انسان کو نمائی دوسرے چنین چیزی بھی مانتے ہیں نو بہتر نہیں کرو صدقہ خاصی ستانے میں تمہیں ضرور صدقہ خاصی مغفرت نہ ضرور اور یہ مغفرت نہ ضرور صدقی صفت چیزیو انتوشو قیامت میں حساب کو حل کرنے چیز انشاءاللہ دین وقت اختتام میں وقت کو کافی سوچو خدا زمین اعلان رہتی اعمال کا عمل باید پی توفیق نایت مسجد صلوات کا سر مسیبر محمد کربلانا دنی اہل بیت دھونے جمعہ رجات سوچو انتانا بار بار ہند خدمت عارض بس 6 محرم شط الفرات کا دشمن کو بحرتا اہل بیت محاصرے میں کھون دیا محرمی اردون میں اشتک ابن زیاد مرعون حکم کا اہل بیت لا چھکرم میتاو ایوپی سازش بسکرون يهتم جارنا شكل كنا 40 شكل كنا ده 40 كربلاء يسحب بينات موجودو سختي دو ده الإنسان شو مت بدو دوان مشكل دو جواتان كو أتى حاجة بس
इंशाल्लाह इतना हमें खुदा नसीब बशी छखन कुल्ला नसीब पोशी हुसैन जियारत दा हत्ता कि बुलन कतन खुरी छना मुश्किल में दिया खुरसू ये हद तक सिफारिश हुसैन जियारत बुला लिजा जियारत ला हत्ता कि इंसान बुलन कतन भोग में तो सुन रहे हो ये हद तक जरियो व अगर खुदा ने खाते इंसान चिका आरसों से नशी से बुलन चिका का तो गोक्षा का तो मचाना ना कि बुलन को माताओं में बुलन को माताओं में तो हक़ मारदूम इंदु क़यामत सहजु लेकिन खुदा ने खाते जमीन का बुलन चित माताओं से सोच लिया का मुश्किल परेशानी चेनो खुई जुर्अत ची मसमू यार मसा दुनिया के गल ना क़यामत ला इमाम हुसैन इस खुई बुलन को जमीन ले तमाम जो इन हुसैन शायद करबला ये सख्तियाँ में छुमेत बदू पर पौधे ज़्यादा छखन को न पहुँचें जुया ज़ा करबला ला आले हरम ला खेमा गा कुने शुकुला कुला कम चें सुन जुया दिन माने ये मसाइल को इंशाअल्लाह बातें शापुल बेहतर बतेर की खदमत आल बचीन नास्तला मुकान सिर्फ जो नहीं ज़े يكتب بس تجود جبندان حسين شاقل دسوق مصيبات چیزوں یا حسین پوچھنے کلا سمہیں جوانی مصیبت مندرج مصیبت حسین بے سال سبق تو کوئی جوان بھی نقش قدم بھی کا چھایت والا حسین پوچھنے نے خدمت سو خدمت والا حسین بھاگ بنا گرو میں جسوں جو کوئی جوان نقش قدم بھی کا نامی قدم بھی کا تھمنا حسین نجیتوں میں جوان بھی براہتین میں سے چھاسی اسجو جوان بوال جنلا جنہیں زبن رانی بیچ پر جنگلا یا اللہ آتا جی کوری جوان بھی مصیبت کا مجھے چل جو عالم لگ گیا رنان لا حسین جاب کوری جوان پوچھنے کے جب لا پہلو چکر میں نہ پکڑ تھی منا یا بری بیا پیچھے موت میں وسهل الله تعالى مخرجا وجعلنا من أولين أنصار مؤمنين ومؤمنات أيام يا زادالي يا عبد الله الحسين مطلع مطلع حسين يا رجال حسين حسين من كفي كرده چلن ميتي مدنيا خرابات جائے بھی کلمات الحسين مہی سے کلیا رس حاصل بجائی دیرنا چھو عبادت دنوی حسين کچمتا میکوئی معصوم کسر قاسم نبی مصیبت ہم جس قرآن مزید قرآن پھر رسا كلنا في الجنة لذلك سائرا كفوس خدا سيئا رسول دعاء خدا يا دم حياة لكي رحمة نسيب سيئا رسول حياة خدا يا دم لكي رحمة مجد وياك
yenu na chini ya yenu mse kama yetu Mungu samse kutoa Mungu Muhammad yani rais al-Mazhab imam Sadiq Kabus şeker sözler Rab azizan Hüseyin kişiye zavat ediliyor neden sözü Gökten ahmet ve peygamber rahmet işin merak işin Leyli iman sa'adın yapıs kesen ve amma Cevabı Hüseyin kişiyle Leysen ve şehre vesile ve durmasa çocuğun kayın Vesile ve inşallah Fakat şoğları kergan ve endaya macalis sunayan bayan başa Dünyaya hacet kuruyorsun, kıyamet hacet kuruyorsun. Ya hacet şurada kuruyorsun, şurada armayanı, şurada peygamberin. Durdağlı havayı mükemmelsin, hacet kuruyorsun. Fesavîmetin bayanı ve dünyana hacet kuruyor. İnşallah Baba havayı hacet kuruyor. Merhaba niyetiydi Baba haline bana Niçiz Kulüpü olmaz yani Baba haline yaptı Resulü bir duadır Arıtayı amaz yaptı ağrı Yekin peygamber günahı sen şikayet peygamber Ya Abbas diyor Abbas İki Muhabbet kayıp sözüyor Yankıla şafaat verin Kur'an-ı Kerim'de Abbas Hocalar Resulullah Peygamber Hazretleri Nabi Muhammed Kuya Abbas Resulullah Kuya Abbas Resulullah Zemin Peygamber Hazretleri Abbas Hazretleri Peygamber Kur'an yapıcı kesinlikle Kur'an-ı Kerim'de sözünü Abbas Hazretleri İki olup ahirete sevgiyle Kur'an-ı Kerim'de Gide Meryem Resul'a hazır çekelim. Vakti gidilişler Peygamber Peygamber Abbas için yayılmaya. Abbas için kesinlikle son kendine koca Peygamber yok müezzir. Aga bütün amaka bakacağımla. Kıyatın Abbas'ın Abbas'ın havayı sözüne Resul'le Peygamber'in. İmam-ı havayı günahına meteoriyat yatağında yürürkendir. Düğmeleri kuyla oluşan nedenleriyle şefaatlendirendir. Vakti gidildi, havayı Kristal Peygamber işgal yoksa yerine Peygamber yokuz kesendir. Bırakan yine vahidi Abbas kesen sayın İmam-ı havayıdır. Peygamber yokuz Kur'an'a beraber Kur'an'a yine Abbas'ın hakları senmezler. İhtimat başına senmezler yolmuşandır. Azizan, adaylarla İslam'ın arkadaşlarına, yarına kitap arkadaşlarına, yarına tıp arkadaşlarına, Kur'an'ı Kur'an'ın yarına yaşadırmasıyor. Bas Abbas'ın, Abbas şahsiyet ve iman ve sedat kesendir. Hudavand alemin yapmış kıyamet üzere. Nima çünkü Abbas'ın bayna azamet bu hesabı Hudavand Teala bulan çare. Adam gelecek kıyamet vaktinden Hudavand Teala senin sokran bulunmaz zamanlar var. Çünkü ekâşin Abbas'ın makamına da süperler. Sevgili Allah'ın dinini yaşamış مرجوع آية الله سعيد الحكيم نور الله مكانه شريف به يقول رسول الله يرضي مهيون أفيد فقد حكايات من قلبه نجف أشرفك صالح آمين مثل ولاية لكم سكروا حبيب من المزاهير يقول ولاية لكم بصالح بآلم كنا بسنة كلمة مرجوع آية الله سعيد الحكيم في مساعدون الولاية للأحداث كيف يقول سكرات حديث من المزاهير يقول لنا السؤال لكن حديث
جنت نمیگه حالات چیه باقی شهدای حالات چیه زبن حدیدی نمازاهر اسکسان میگه لعالیم مثلا ما خدای نعمت یا مستغرب یو زیخمو لیکن لسنا نیسی که مثلا یو دوش نیو افسوس نیو افسوس بچی کنه زربنا افسوس تو دور کنه कि खबरीन गरीब को ना मौला अली अब्दुल्लाह हुसैन कब्र शरीफ को ज़ियारत लायवन दर ज़मार को खिदमत बचा मसूमती बचा अफसोस हो ये सब अफसोस हो आजा नीचे से अफसोस में तमन्ना पर दूर हो वक्त ये बचा शहादा करबला का उमर वदर इफ्तार निकला करबला ये जगह का जिस्म है पैगंबर खुदा فقدت بريدا وحوزك وسرك راسكم كله وشمر أنا رئيس يقول أنا رئيس يقول پیغمبر کبرانی که وجه حوزه کوثر توز وجه مومس يوزن دیگه نیسکوس کتیه چوب توز وقتی این فل عباسی بیاقصم فرات زن نستيك بستنا پیغمبر خدای بیاقص دایتی برینه من حوزه کوثر کنه عباس سیاقونه عباسی بیاقصی کسر یا رسول الله والله ناس حوزه کوثر تون جمیلی مگر اینکه بنا حسین لبسه خلال حسین الكوثر يشوفون زمنه وعباس والله تشوفون زمنه يا رسول الله عباس ده شخصيت من حبيبي من مظاهر الكسبونية ليه عالم عباس باول الحوائج من وتلقى مبسوط تصديق سوا يا عباس تسوق لك ومش حسين انتظار شيء ما بنزل قمر بني هاشم زر لقبسهم بني هاشم بنت زر لقبسهم يعني عباس يقولون كربلاء يعني عمر الشريف والجوندي صادق نزل أين جوابي كيو يعني عباس يقول شكل صورته بحساب سموته कि कमर बनी हाशिम बिल्कुल जरे लकबसो मुबारक गोबों को हिसाब तन नहीं कि अरब भी थोन मुफ्तों का अब्बास सवार छाना मुबारक कलमों से कि तुम पर पिंजरे अब्बास जोखू लेकिन हुसैन ने निस्बत अब्बास खुरा गुलाम जो से दस ज़ैनब ने निस्बत अब्बास खुरा नौकर जो से दस نانسى حسين سكوت بتهونا عباس حسين تعزيم يا نهون لرجاء حسين كبشت لرجاء كل النجين وعباس يسبونا زي مغس صرف آقان مولانا يوجد عباس لاستعمال بس عباس بس حسين كفدائي جنبين شوقه بحس آتشيته كعسى شريكه أنا أقبل في أفضل جبل الكوسنة أبي بلد عباس كسرنا ولا باس وزيني قال أنا أقبل ما جرى وزيتنا كسرنا ولا أقبل في أبو باس وزيني شو أسير بنجو يا شيء صوت الجنة ما نادى سمعت شيء ما هي وزيتي شو أسوي كسرنا بوين قال أني أكبر ناصر قل بوين دون كربلاء شهيد صومت الأجر فيك شام لكم قبول عراق مسنتم قصد مسنتم رانا يطول صومت في فترسة قل بوين عشي شهيد فيك قصد جنسي يا أكبر
اجركم على الله ان شاء الله الرحمن خداست نتیجه شما را قبول سو سمتان نجات شاید وسیله قرار شو ادین فضل عباسی جب بیان را توسل نکر قید آمن خیر فریاد ادین فضل عباس یرا باب الحوائج یرا حاجت کن واریز گوین یرستقی که یوساچ فریاد بسین یرا توسل نکر ادین فضل عباس عاشوری کا تمام اصحاب و انصار کن گئے امام حسینی کے اجازت لے بہشت مدینہ محمد بن الجبی کا ادن فضل عباس بیابو حسین الموزی کے یہ سلام نسل کے سلم ہوئے فضل حسین عباس میدان بچار کرینا میری کے اجازت صلی حسین پہ یا حسین میرے اجازت حسين تكسر بلا عباس أنت كبش كتيبتي يا يفضل الأشكال بين سربرابين يفضل الأشكال سربرابين يا مجل سيد عزتان عباس اسكسر من الجبرات فضل حسين ما الأشكال سردار کوئی نہیں سردار باید بھی لشکر بگانتی نوز قوم میدانی کرمنا یا نکبر السلام ka Hussein cika sanwar Abbas ni kada ijazan ne patadun yaran khayma gan sosai si wajh cika ijazan ne Zaid Abbas jab Zainab waliyai mukarram sui kasko Zainab jab yaqin so Fara Abbas amana muzabba Zainab رمضان يزرشيك جلب أسكزون ولا تنسلت بيه بايد مجيونات من جابوك ولا تدنك الزينوس بايد مجيون زينات وقت جهنم للطول مليون يلي مبارك الأطول والجزم والجلب وسجيبه يا زينات ناس خيال ناس خلال أسواج وراتشو نريد أبن فضل عباس النبي صلى زينب الأطفال الجزم والجبل وفتي صاحب ما تفضل لك سلم ولكن عباس نريد مدوات كل مسعين وقتين راويزة لصم بجد بطفو من غني شويس أبن فضل عباس بيقول كيف تنسل على عطش متسكمسر سكيني بيقول استنبو شوكتي كوز عباس بونا تنسل كسلم والمباس على نساب يالو جاسكوز بيقول على صورة سنسل يلي شمس صورة تاجيك يا من فضل من فضل عباس يقص حرم رسول وداع عباس كل فضل حسين وداع عباس سكين اسكن بشر قلب من كتبسك كلا كانوا نزيك كورين شجاع المزري كتبسك عن تسكت شريعة يطلع وتسكت عباس سكينة ليس خيمة قالة كنت قلبي من شويسس نقونا رجلات بقول كل العباس شكومة البزارة على إيهان نهر فراتي كستوز مزنق عمر سعد ملعون وكان سيرو حرم رسول تنتوه بنينا أما شير خداي من يود بوس Discourse de la Kupara Kangarase, Furade and
ستاید خدا خطاب از کسیل و می عباس یبال عباس کیا براتی کنه سگر چطور باید تو کیا یا جا گواره سپر عباس دیگر بین پال عباسی بیاپس سکیوریستان بچار کن بول براتی کنه چونه شسی علم بود مبارکی تنین افعالشی سکره علم رسول چطومت بگیره عبی کل عباسیس علم رسول تسه براتی امینه چطومت بگیره الله سعد ملعون ذاك الدليل ليش عندكم بابون اگر حسين نعمل بلا بالك سنتكم يمنا روي سبيلك جدا مخالين جديد وقتك من فضل عباس تركنا ملعون تجلك يا شاربتنا ابي البلا العباسي ذلك الله قربين شكلها عباسي جاكم جونا لفو يلي كهربان وكري خيمة قال سكينة شكري أما ينتفع مبارك يزيد ربنا يشار بنا عباسي كفي مبارك يلي كهرب بسالي عباسي جلال مبارك يكون قلب الكون وكري خيمة قال سكينة شكري بكاسيسي وقتك ملعون شكري إشارة بسبيك وتتلنا جاكم يتوجه فوقسي سيزا ومشيس عباس لما Bakuzade talisi Abbas 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 Bakuzade talisi Abbas 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 Mimoya seno dempilda matofesha malerdika Mimoya seno dempilda matofesha malerdika Turna kere Danida Rama 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 Turna kere Danida Rama Rama Rama
نوجوان شیرخوان 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 نوجوان یا سیدا یا سیدا یا سیدا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا یا سیدا یا سیدا یا حسین 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 یا حسین